হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা ক্যাপিটাল লেটারের এবিসিডি শিখব। তার আগে কিছু কালার দেখে নাও। ব্ল্যাক কালার, অরেঞ্জ কালার, গ্রিন কালার, ব্লু কালার। আজকে ফার্স্টে আমরা ব্লু কালার দিয়ে লিখছি। এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, ডি ফর ডগ, E for elephant, F for fish. Next, green color. G for gun, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion. Now orange color. M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit. Next, black color. S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for violin, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. Thank you.